पालन नहीं करेंगे तो पलटवार होगा और जबरदस्त होगा। धर्म स्वातंत्र अधिनियम का आना इसलिए आवश्यक था, मैंने सदन में यह बात स्पष्ट भी की। कल ही मैंने सारे कलेक्टर से लिखित में सूचना मंगवाई कि आपके जिलों में धर्मांतरण का कितना आंकड़ा है। 1968 का धर्मांतरण का कानून लागू था, परंतु उस कानून के आधार पर कोई धर्मांतरित होता है तो सूचना प्रशासन को देनी होती है। कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा 5 जिलों के कलेक्टर ने लिख करके दिया कि हमारे यहाँ शून्य धर्मांतरण है, शून्य, कोई धर्मांतरण नहीं हुआ, ये लिख कर दिया। आशय उसका ये था कि 1968 का जो कानून बना था वह प्रभावकारी नहीं था और इसलिए नए कानून की जरूरत थी। इसलिए 2 जिलों में कुल मिलाकर बताया गया कि लगभग 150 लोगों का धर्मांतरण हुआ है। किसी ने उस कानून की परवाह नहीं की क्योंकि उस कानून में धार नहीं था। अभी धारदार कानून बनाया गया है, आप पालन करेंगे तो आप चाहे जैसा कर ले, पालन नहीं करेंगे तो पलटवार होगा और जबरदस्त होगा। इस बात को सुनिश्चित किया गया। नमस्कार प्रिय बंधुगण, ख्रीष्टान प्रिय भाई भौणी मैंने बर्तमान गोटे न्यूज द्रुत गतिर पूरा भाइराल होटा कौन, ख्रीस्टियन मान को कौन सी सरकारी सुविधा मिलिबो नाही। मो पॉइंट को आसूची, आपण माने धैर्यर सहित वीडियो को टिके देखंतु। मु कौन कहया चाहूँचे जे ख्रीस्टियन मान को कौन सी सुविधा मिलिबो नाही। एठार जने मंत्री अच्छे, से मुख्यमंत्री नुहे तो से हूँ मूर्ख मंत्री। ता संगे आउ गोटे ठिया ख्रीस्टियन विरोधी आ जो माने कि माने भावुंट आम एमती भाषण देकी आम ख्रीस्टियन मान को डरई देवु जे से डरिकी से जीशु को छाड़देवे। एमान मूर्खता को आप देखुंत, एमान भावुंट आम एमती भाषण देकी आम तो बड़ बड़ नेता ना, आम सबू आम तो बड़ नेता आउ कहीं ना, मुख्यमंत्री ठार बड़ आउ किए अच्छे राज्य रे। एमाने भावुंट आम भाषण देकी एमती बड़ बड़ भाषण देवु जे ख्रीस्टियन माने पूरा डरी जिबे, डरिकी जीशु को छाड़ी देकी पूरा सीधा जंप मारिबे सीधा पुणी हिंदू धर्म को। एमाने सेमिति मानसिकता धरिकी एमती भाषण दौरान, किंतु एमान को जना नहीं जे आमे हूँ सिंह छुआ, आमे हूँ सिंह छुआ, सभा सिंह जोटा सिंह मानकर उपरे जी थाए राजा, तार छुआ आमे एमान को जना नहीं। आम ओडिशा रे भी किसी अछंती एमती ख्रीस्टियन विरोधी माने जो भावती जे सोशल मीडिया रे आमे जदि ख्रीस्टियन मान को नाली आखि देखई देबू से माने पूरा जीशु को छाड़ी देकी सीधा जंप करेंगे माने हिंदू धर्म को, पुणी थे हिंदू हो। एमती मूर्ख मान को आपन कौन कहे कहतु, मु तो निहाती कहि ए वीडियो रे, आपन भी टे कहतु जितेबाला ख्रीस्टियन माने ख्रीस्टियन विरोधी माने ए वीडियो को देखिए, कमेंट बॉक्स को जितेबाला से चेकिंग करेंगे ना कि से जना पड़ो जे केवल मु नुहे आपण माने जो दर्शक मान अच्छा आपणकर भी पावर केते से जना पड़। एबे गोटे विषय भाइराल हो कौन आप जानते जे ख्रीस्टियन मान को कौन सी सुविधा मिलिबो नाही। तबे आपण मते कहतु सरकार आज पर्यंत ख्रीस्टियन मान कौन सुविधा करिसंते, कौन करिसंते मते तो कहीं आगे किसी देखा जाऊनी। हाँ हाँ हाँ, से जो 5 केजी चाउल तो माने डीलर जोटा मिलूची, माने देखंतु ए सरकार को देखंतु, सरकार भावुचंती जे ख्रीस्टियन माने 5 केजी चाउल रे पूरा मास सारा पूरा चलुचंती एवं चाउल पाई आम उपरे निर्भर करुचंती, माने सरकार उपरे। आ सरकार कौन भावुचंती जदि आमे माने एमिति धर्म परिवर्तन नियम लागू करिवो तेबे माने कौन करिवे, समस्त बाध्य कि हिंदू हेबे। आपन कौन लगुनी एटा एमानकर सबुठु बड़ मूर्खता बोली, मत तो सेमती लगुच। एटा हूँ एमानकर सबुठु बड़ मूर्खता। एमाने भावुचंती आमे कौन करिवो, एमिति नियम लागू करिवो जेमिति ख्रीस्टियन माने हिंदू होइजिबे। गोटे कथा मु कहि रखुछि, आगुरु मध्य मु कहूଥିଲି तुमे जेते भी नियम तैयारी कर, जेते धारुआ नियम तैयारी कर,
କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ କାମକୁ ତୁମେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୁଁ ପୁରା ବଣ୍ଡ ପେପରରେ ଲେଖିକି ଦେଉଛି। ତୁମେ ଯାହା ବି କିଛି କର ନା କାହିଁକି, ତୁମେ କ'ଣ ଆଜି କରୁଛ? ତୁମେ ପରା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଆସୁଛ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ କାମ କ'ଣ କମିଛି? ଯୀଶୁଙ୍କ କାମ ବଢ଼ିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଯେତେ କେଞ୍ଚିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସେତେ ବଢ଼ିବ। এইটা ବି ଟିକେ ଧ୍ୟାନରେ ଟିକେ ରଖିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଏଠି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ନା ବିରୋଧୀମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଆଉ ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ହେଲା ନାଲି ଗାମୁଛା, ଲାଲି ଗାମୁଛା ନାହିଁ, ମୂର୍ଖ ନାଲି ଗାମୁଛା, ମୂର୍ଖ ତପି ମିଶ୍ର। ତାପରେ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଗୋଟେ ବାହାରିଛି ବାସନ୍ତୀ ବୋଲି, ହାଣ୍ଡିଆ ବାଲି, ତାକୁ ମୁଁ ନାଁ ଦେଇଛି ହାଣ୍ଡିଆ ବାଲି। ଆଉ ଏମାନେ ଏମିତି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କଟପା, ଅଛି ଚନ୍ଦାମୁଣ୍ଡିଆ। ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଦେଇକି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ମତ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ ମାନେ ଆମେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଚାଉଳ ଆମେ ପାଇଥିବୁ ନାଇକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସରକାର ସବୁ ସୁବିଧା ବନ୍ଦ କରିବେ। ମାନେ ସରକାରଙ୍କର ସୁବିଧା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ଡିଲରରୁ ଆମକୁ ଯେଉଁଟା ମିଳୁଛି ଚାଉଳ, ସେଇଟା ବି ସାମିଲ ଅଛି। ତାମାନେ ସେଇଟା ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛି ଯେ ଦେଖିବା କେତେ ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିକି ହିନ୍ଦୁ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଉଳ ତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଜଣେ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଚାଉଳ ପାଇ, ଗୋଟେ ବସ୍ତାରେ କେତେ ଚାଉଳ ରହିବ? 50 କେଜି। 50 କେଜି ଚାଉଳ ପାଇକି ଧରାଯାଉ ଜଣେ ପୁରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଗଲା ନାଇକି। ଧରାଯାଉ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଗଲା 50 କେଜି ଚାଉଳ ପାଇକି। 50 କେଜି ଚାଉଳ ଯଦି ସେ ଖାଇଥିବ, ତା'ର ନିହାତି ଗୋଟେ ମାସରେ ସେ ଚାଉଳ ସରିଯାଇଥିବ ନାଇକି। ତା'ର ଗୋଟେ ମାସରେ ଚାଉଳ ସରିଯାଇଥିବ ମାନେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲା। ତାପରେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ସୁବିଧା ପାଉଛି, ଚାଉଳ ପାଉଛି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି ରହିଛି। ଏବେ ସରକାର କ'ଣ କରିବେ? ଚାଉଳ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ସବୁ ସୁବିଧା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି ଯେ କେତେ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିନ୍ଦୁ ହେବେ, ୟା ପରେ ମୋତେ କହିବ। ଏବେ ନୁହେଁ, ବର୍ଷେ ଯାଉ, 2 ବର୍ଷ ଯାଉ, ଦେଖିବା ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ଚାଉଳ ବନ୍ଦ ହେଲା ବୋଲି, ସରକାରଙ୍କ ସୁବିଧା ବନ୍ଦ ହେଲା ବୋଲି ସେମାନେ ପୁଣି ହିନ୍ଦୁ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ତୁମକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି। ଦେଖିବା ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୁଜବ ଯେଉଁ ତିଆରି କରି ରଖିଛ, ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଦେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲେ, ପଇସା ଦେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲେ। ଏବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନେ, ଦେଖାଯାଉ ସେମାନେ କେତେ ଜଣ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ହିନ୍ଦୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି ବେଶୀ ନାହିଁ, ଆଉ ବର୍ଷେ ପରେ ତୁମ ମୁହଁକୁ ମୁଁ ଥୁକିବି ସମସ୍ତଙ୍କର। ଯେତେ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀ ଅଛ ନାହିଁ କି, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ସମୟରେ ତୁମ ମୁହଁକୁ ମୁଁ ଥୁକିବି। ତୁମକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଲି, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଚାଉଳ ବସ୍ତା ନେଇକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି କହୁଛ, ସେଇଟା ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଅ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ହିନ୍ଦୁ କରିକି ଦେଖାଅ। ତୁମ ପାଖରେ 365 ଦିନ ରହିଲା। ଆଜିଠାରୁ ହିସାବ କର, ଆଜିର ଡେଟ୍ ହିସାବ କର। ଠିକ୍ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ତୁମ ମୁହଁରେ ମୁଁ ଛେପ ପକାଇବି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, এই ମେସେଜଟା ଆପଣ ପାଇଁ ଯେତିକି ଜରୁରୀ ତାଠୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏତେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ, ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ, ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏମିତି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେମିତି এই ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।